Selamat datang di Mekahnya Tiongkok, Prefektur Otonomi Suku Hui Linxia, Provinsi Gansu. Dijuluki sebagai Mekah kecil di Tiongkok karena terdapat banyak sekali masjid di Linxia. Ada sekitar 3.000 masjid dalam berbagai ukuran di kota tersebut. Sekitar 55% warga Linxia adalah suku minoritas yang menganut agama Islam. Suku Hui, suku Tongxiang, suku Paoan adalah beberapa suku minoritas utama di tempat ini. Linxia adalah titik penting dalam jalur sutra, sebuah jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Sekitar pertengahan abad ke-7, orang Arab dan Persia datang ke Tiongkok untuk berdagang dan kemudian menjadi penduduk tetap di sejumlah kota. Lalu pada awal abad ke-13, ketika pasukan Mongolia melakukan ekspedisi ke barat, orang-orang beragama Islam dari Asia Tengah, Persia, dan Arab bermigrasi ke Tiongkok. Mereka bercampur dengan suku Han, suku Mongolia, dan suku Uighur, sehingga membentuk kelompok suku baru, yaitu suku Hui yang kita kenal sekarang. Saat ini, suku Hui telah menjadi suku minoritas terbesar ketiga di Tiongkok, dengan populasi sekitar 11 juta jiwa. Kali ini aku berangkat ke Linxia dari kota Lanzhou, ibu kota Provinsi Gansu. Jarak Linxia dari Lanzhou sekitar 150 km, perjalanan sekitar 2 jam dengan menumpangi mobil. Salju turun dalam perjalanan saya ke Linxia pada hari itu. Kawasan pegunungan di sepanjang jalan diselimuti salju, membuat pemandangannya semakin indah. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang masih dalam suasana bulan puasa di sini, di kota Linxia. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk menelusuri kota Linxia, untuk melihat suasana bulan puasa dan kebiasaan Muslim di sini saat bulan puasa. Di sepanjang jalan ini banyak sekali masjid ya. Berselang beberapa ratus meter, pasti ada satu masjid. Dan di jalanan, orang-orang di jalanan, perempuannya pakai hijab, terus laki-lakinya banyak juga pakai peci. Sekarang kurang lebih jam 1 siang di sini. Ini juga salah satu masjid yang ada di kota Linxia. Arsitekturnya juga unik sekali. Perpaduan antara arsitektur Tiongkok dengan arsitektur Arab. Dan kalau kita lihat di atas sana, itu pahatan batu ya. Seni pahatan batu. Jadi masjid di sini bentuknya unik-unik dan strukturnya juga berbeda-beda. Kalau yang di depan ini menggunakan pahatan batu, masjid di depan sana itu pahatan kayu, berstruktur kayu. Tapi arsitekturnya kurang lebih sama juga, bergaya Tiongkok dan Arab. Dan katanya hari ini ada yang meninggal, ada upacara pemakaman di sini lah. Jadi banyak bus di depan masjidnya untuk mengantarkan tamu-tamunya ke lokasi pemakaman. Dan katanya hari ini ada yang meninggal, ada upacara pemakaman di sini lah. Jadi banyak bus di depan masjidnya untuk mengantarkan tamu-tamunya ke lokasi pemakaman. Nah, sekarang aku lagi menelusuri area kota tuanya Linxia, sebuah pemukiman tua suku Hui yang bernama Pafang Shi Sanxiang. Pafang Shi Sanxiang kalau diterjemahkan langsung artinya 8 masjid dan 13 lorong. Karena di area ini terdiri dari 8 masjid pada awalnya dan 13 lorong. Area ini merupakan pusat pemukiman suku Hui pada zaman dulu.
Dan sampai sekarang juga ya. Cuma sekarang area kotanya terus berkembang, tidak hanya di area ini doang jadinya. Sekarang tempat ini sudah dijadikan objek wisata di kota Linxia. Bangunan di sini semuanya bangunan tua ya. Sudah berusia ratusan tahun, tapi tentunya sudah pernah direnovasi, diperbarui. Dan yang paling terkenal di sini adalah seni pahatan batu. Di mana-mana di sini, satu area ini, banyak sekali dijumpai pahatan batu di atas tembok atau dinding seperti ini. Dan kalau kita lihat seni pahatannya menggabungkan unsur tradisional Tiongkok dengan nuansa Muslim juga ya. Ini juga seni pahatan batu. Dan di sini ada sebuah masjid kuno juga namanya Qingzhen Xisi. Salah satu masjid yang ada di Pafang, Shesanxiang. Masjid Barat. Arsitekturnya juga bagus banget, unik banget nih. Penggabungan antara arsitektur Tiongkok dengan arsitektur Arab. Kedua sisinya ada pahatan batu di dindingnya, temboknya seperti ini. Ini ada kaligrafi Arab. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Oh, ini bagus banget. Dan di sini ada dijelaskan mengenai awal mula masuknya agama Islam ke Tiongkok. Jadi agama Islam pertama kali masuk ke Tiongkok pada tahun 651 pada masa dinasti Tang melalui jalur sutra. Jalur sutra darat maupun jalur sutra maritim ya. Terus para pedagang Arab dan Persia yang datang berdagang ke sini kemudian melakukan akulturasi dengan penduduk setempat sehingga membentuk sebuah komunitas baru menjadi suku Hui. Dan di sini juga disebutkan totalnya ada 10 suku minoritas di Tiongkok yang menganut agama Islam. Di antaranya ada suku Hui, suku Uighur yang di Xinjiang, suku Kazakh, suku Uzbek, suku Tongxiang, suku Sala, dan masih banyak lagi. Hai, 你好。一个10个名字嘛，一个10个名字的叫。对对对，10个少数民族啊。这个清真寺是清朝的时候建的啊，清朝的时候。Masjid ini sudah dibangun pada masa dinasti Qing, pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi. Jadi sudah berusia kurang lebih 300 tahun lebih. Wah, cakep banget nih arsitekturnya. Itu ukiran-ukirannya juga ya, cakep banget. Bagian paling depan masjidnya adalah sebuah menara azan ya, untuk mengumandangkan azan pada zaman dulu. Sebuah menara gitu. Dan tadi aku ada tanya dengan penjaga masjidnya, di sini ada sekolah buat orang yang ingin mendalami agama Islam. Jadi di lantai atas tuh asrama buat mereka yang mendalami agama Islam di masjid ini. Totalnya ada 30 lebih orang katanya yang belajar agama Islam di sini. Tinggalnya di sini juga, kayak pesantren jadinya ya. Kita masuk lagi ke dalam.
ini atapnya juga cakep banget nih. Nah, ini kayak ruang kelasnya gitu ya. Terus di sini ada dituliskan jadwal sholat 5 waktunya. Yang paling terakhir tuh sholat Jumat ya, jam 12.40. Di sini ada patung yang menggambarkan suasana pada zaman dulu saat pedagang dari Arab Persia datang ke tempat ini dengan berkuda. Ini ada sebuah toko di sini yang menjual aneka ornamen bernuansa Muslim, seni kerajinan tangan gitu ya. Kita coba masuk ke dalam ya.你好，你好，阿萨姆阿莱贡。怎么称呼您呢？木萨，穆萨。哎，哦，穆萨。您这个店开了多久啊开了23年， ？23年了。开了23年，主要是做牌匾是吗？主要是做牌匾，就然后是些工艺品摆件之类的。啊，宁夏反正是比较少数民族比较多嘛，嗯反正卖的比较有特点的东西，也就是些像阿文的挂画，嗯然后就像这些画是埃及拿过来的，埃及过来的这个从埃及拿埃及过来拿过来的那个金线手工刺绣的画，它是用那个草皮上面最早的那个草皮上面啊印刷的啊印刷的一些字画，啊就比较民族风嘛，民族风特别的。对，那这个是从埃及过来，然后你们再加工是吗？对对对对对，啊从埃及过来的，光是这个画纸，然后这个框呀、边条呀之类、玻璃啊，这都是我们自己做的。啊他那边光拿过来就是留学生，有些时候去上学呀、去旅游的人过去以后，从那边买过来的东西，然后是家里面用不上了卖给我们，所以我们再拿出来展示出来。哇，这样都好精致啊，看起来。那你们主要销售到哪里呢？就本地，本地。哎，就是我们销售到本地。哦本地现在修个新房子呀，啊给人家贺喜呀、啊之类的，就是有些人放的沙发背景，像金房，然后像书房之类的，都是挂一些金融的画，像自己卧室这些都挂一些山水画，像这些陶瓶呀之类都是摆在桌上面的。这些也都是进口的哈。哦，这些是义乌进过来的，浙江义乌，义乌那边。浙江义乌进过来的画芯，然后我们这边自己组装一下。说本地的话，就是我们自己卖的激光豆书法，就是这个阿拉伯本地的这个。是这个是我们的有名的这个书法比大里。这一段经文，这是书法，我们这边写的，它的大意就是你们当为真主，全美正朝和副朝，这就是这个意思。这都是我们这边有名的书法家写的，有名的书法家写的，叫比大里。他们里面有信仰的这种伊斯兰信仰的知识，所以必须要我们自己设计。明白明白明白。我们设计好以后给厂家发过去。然后他们那边有食材，有机器，那么他们喷好以后再发给我们。哦，明白了。我们再销售。包括这个配色啊，这些也是。这都是我们自己做的。哦，你们自己做的。我们自己要做，因为很多经文上面的这个字不能错嘛，你错了，它就意义就翻掉了。对对对。所以我们必须用我们这边把它设计好，然后再发给你。Jadi ini semuanya didesain mereka ya, kayak ini tulisan kaligrafinya didesain mereka. Habis itu nanti sudah ada desainnya, dikirim ke pabrik gitu ya, di Guangzhou sana. Terus setelah diproduksi baru dikirim kembali lagi ke sini.
像这个雕刻是我们这边自己做的，哦，这个是雕刻哈，刻进去的啊，刻进去的，玉石里面刻进去，然后喷了油漆，喷了油漆。那这个也是手工是吧？手工的，纯手工的，在这做着呢。哦，这个是安拉，安拉，这个是他们所说的拉法的算的吗？像这个是古里尔乌鲁比让比的法拉格，像这个是埃及口是安拉胡拉伊拉伊拉胡拉海伊拉盖尤，这个是古里亚埃尤汉卡菲鲁呢。都会读是吧？都会。我们从小开始都要学习伊斯兰知识嘛。啊，我们也是，我们从小开始都双语。家里面学习伊斯兰知识，学校里面学习中国文化。哦，所以阿语也会，也会一点，但也不是全会啊。基本自己能用的要学会。因为平时也要念古兰经什么的哈。就念古兰经，主要是为念古兰经。Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum，这样就看，还是看懂了的。这些我们家家户户基本都有。每个人不管他的装饰风格是多么豪华的，他家里面必须有一个这种阿拉伯文的这种相框挂在他家里。这就是一开门就看到这是穆斯林家庭。这个是什么字呢？这是清真言，经典里面清真言。怎么念这个？La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah。这个也很精致，很好看。加工的。像这种卖多少钱呢？一般？一个卖500-600. Jadi satu kayak gini 500 sampai 600 yuan. Kurang lebih 1,2 juta rupiah. 都是木的。Ini berbahan kayu bingkainya ini. Terus kalau yang kayak gini harganya 200 yuan lebih lah, 500.000 rupiah. Karena ini bahannya bukan dari kayu ya, ini dari plastik, jadi agak murah gitu loh. Lebih murah yang dari plastik kayak gini gitu. Terus ini juga. 这个是我们的这个古兰经当中的经文。你会读吗？会。بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم。你们从小都会？这是我们通过在清真寺里面学习的。我们中国穆斯林是不是大部分的穆斯林他传这些盖碗，然后它可能也是一种中国文化啊，也有些这个非穆斯林同胞们他们也喜欢这种盖碗，类似于这种标志，这就是民族风特色的一种盖碗吧。对，它的这个标志就是我刚才教你的那个言辞，La ilaha illallah Muhammad Rasulullah， 没有真因受拜的主，除非是真主，穆罕默德是真主的使者和仆人。对。这个是喝茶，对，这个是喝茶啊。等会儿给你演示一下。然后这个就是大美河州，甘肃临夏以前叫河州嘛。它就非常有特色，就陶瓷制的，对，很有特色这个。对。还有就是花色，看一下。对，哇，这个好好看，都有那个。对，这也是那个民族风特色的。
哦，好大这个这个就是盖碗当中的最大的最大的了，但是它不就是为了来展览的，而不是来运的。哦。那一般你们用这个盖碗用来干嘛？用来喝茶还是？等会儿我那个啥，给你说一下，让你尝试一下我们的这个盖碗。啊好好。来进来了。啊好。啊，没有，你茶叶拿，原来是进来一碗，进来。新鲜的。这样刮茶，既可以把茶挡住，又可以让水温的温度变低，然后自己喝。这样喝吗？啊，对，那个时候也不用动就行，喝吧。就这样喝。你会念泰斯米吗？你会念比斯米拉？比斯米拉。啊，对，念吧。比斯米拉。没事，这是我们吃饭喝水，我们经常穆斯林要的一种，就是吃饭和喝水的一种礼节。比斯米拉。很智人长一点就是比斯米拉。Yeah。好烫啊！对，有点烫，慢慢。哦，就这样拿着，然后这样喝是吧？对。对了吗？对。是的。那不好意思。没事。前面喝，不好意思。Nah, ini teman aku namanya Ibrahim. 你好 Ibrahim。你好，大家好，我是 Ibrahim。那你是宁夏本地人吗？我不是本地人。不是。对。那你是哪里的？我是宁夏的。宁夏的。对。然后来这边工作。在斋月的话，大部分这边的穆斯林，除过就是每天的午饭拜功，然后去清真寺上去崇拜真主，再就是在家里，然后去诵读古兰，去做山功，然后在家休息，是这样子的。我们这边一般是女孩子达到9岁，她就要去分斋，然后男孩子达到12岁就要去分斋，就这是穆斯林的教义。哦，从9岁三教的教义。哦，明白了。所以这个全球应该都一样的。对。我还有一个问题，你们从小都会有那个阿拉伯语名字吗？对，我们是从生下来之后，我们就会请这个清真寺上的这个阿訇，去给我们起这个名字。哦，是那个阿訇起的名字。对。啊，我们那边叫 imam。对，imam 一样的哈。imam 跟那个阿訇是一样的。对。Ini arah kiblat ya kalau mau sholat itu 272 derajat. 印度是宁夏的。宁夏后。Jadi mereka kalau sholat di rumah gitu mau cari arah kiblatnya ke Mekah pakai kompas kayak gini 272 derajat. Aku sempat ngobrol sebentar dengan Musa mengenai ketentuan bagi warga Muslim Tiongkok yang ingin menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah peserta haji harus berusia di atas 18 tahun dan di bawah 75 tahun. Ketentuan ini mungkin sedikit berbeda antar provinsi. Ada juga provinsi yang menetapkan batas maksimum usia peserta haji 65 tahun dan 70 tahun. Bahkan ada provinsi yang mewajibkan usia minimum peserta haji di atas 35 tahun. Kuota peserta haji di Tiongkok sekitar 10.000 orang per tahun, dan biasanya Muslim Tiongkok yang ingin menunaikan ibadah haji harus antri minimal 10 tahun sejak pendaftaran. Biaya berangkat haji dari Tiongkok pada tahun ini sekitar 65.000 yuan, kalau dirupiahkan sekitar 145 juta rupiah. Sekarang aku mau mengunjungi sebuah toko kue yang ada di sini. Sebuah toko kue halal yang sangat terkenal di Linxia. Namanya Long Ting Cai. Let's go. Beliau adalah pemilik dari toko Long Ting Cai. Beliau menceritakan asal-usul mengenai kue halal khas suku Hui yang sangat populer di kalangan muslim maupun non-muslim di Tiongkok. Dulunya seorang kaisar dinasti Qing yang bernama Qianlong
menjadikan seorang wanita cantik asal Xinjiang sebagai selirnya, yaitu selir Xiang Fei. Setelah menjadi selir, Xiang Fei tinggal di dalam istana kaisar di Beijing yang sangat jauh dari kampung halamannya. Karena beda budaya dan kebiasaan hidup, selir Xiang Fei sering murung dan merasa tidak betah. Sehingga akhirnya Kaisar Qianlong mendirikan masjid di dalam sebuah taman kekaisaran yang bernama Yuan Mingyuan. Juga mempekerjakan 2 koki dari Xinjiang untuk membuat aneka kue yang disukai selir Xiang Fei. Tidak hanya selir Xiang Fei yang menyukai kue buatan kedua koki tersebut, namun para keluarga kaisar lainnya juga sangat suka memakannya. Tapi umur selir Xiang Fei tidaklah panjang. Setelah dia meninggal, kedua koki tersebut keluar dari istana dan mulai berjualan di sebuah area muslim di Beijing, yaitu area Niujie. Tak perlu waktu lama, kue buatan mereka menjadi populer di seluruh Tiongkok. Bahkan orang-orang dari berbagai daerah datang berguru kepada kedua koki tersebut, termasuk seorang bernama Ma Yusuf dari Linxia. Setelah Yusuf menguasai teknik pembuatan kue tersebut, ia pun kembali ke Linxia dan membuka toko kue halal khas suku Hui yang bernama Long Ting Zhai. 它因为它是有文化、有内涵，大家都爱吃，而且是这个在那个原来没有这个冷冻技术的时候，没有冰箱的时候，这个糕点这个老点心是保存时间最长的一种食品，所以它成了礼品。 各个民族都喜欢的礼品，不论是我们的穆斯林的开斋节也好，斋月也好，汉族的这个端午节、中秋节、春节都爱送这个糕点作为礼物。这个哈。今年我们推出了6款斋月礼盒，其中这一款我们是主推的，斋月吉庆。Ini ada hampers khusus Ramadan juga nih. Ramadan Kareem. Dan ini sekarang udah jam buka puasa, aku diajak teman aku Ibrahim. 现在是开斋时间了，要开斋了。是的，那你带我去哪这个？我们去这个新疆大环街。哦，好。Aku temenin Ibrahim buat buka puasa ya. Di sini orang-orang udah pada bersiap-siap. Ibrahim lagi sholat maghrib. Ini sebelum berbuka dia sholat maghrib dulu. Sekarang udah jam 7.24. Sebenarnya udah sampai nih jam berbukanya. Ini lagi nunggu Ibrahim. Dan nanti habis makan, habis berbuka, aku mau ajak teman-teman ke sebuah masjid untuk melihat suasana sholat tarawih di sana. Oh, 谢谢。不客气，不客气。这个叫什么呀？这叫辣子拌面。辣子拌面。对，辣子拌面，你直接倒上就行了。Oh. 你这就倒。 Nah, ini makannya kayak gini langsung dituang aja. Ini kayak ada daging, cabe, dan sausnya gitu ya. 你们印度尼西亚那边也用筷子吧？我用的不好看。他们那边主要是以面食为主，还是以米食为主？我们主要吃米饭，你看，面也吃，那米饭吃的比较多。Mie-nya gendut-gendut kayak gini al dente. Makan. Ini ada cabenya nggak pedas sih. Cabai besar gitu, yang hijau. Terus ini ada daging sapi ya. Nah, 你是一个人在这边打工是吗？对，家人都在宁夏那边。对，家人在宁夏，在这边多久了？刚来。刚来的。我们这边工资才1月3000块钱。1个月3000块钱。对。来这边消费也不高吧？这边消费，这一碗面20。20。那这边住呢？我也是要租房地啊。租房贵吗？这边？租房挺便宜的，这边的租房
一般就是500、800、1000，哦，从500起是吧？对，500起，500就是很就是差一点的房子，差一点的。对，你住的是一居室还对是我租的一个居室，就这么大吧，大概多少平米？一个房间对，大概有个5平， 5平，一个卧室是吧？对，一个卧室一个月多少钱？ 500， 500。对。啊？谁送我们的？我妈妈。妈妈送你们的，好吧，好，谢谢。谢谢。来，你吃吧，这个是你的，没事，你吃。 Adik-adik kecil itu kasih yogurt，这酸奶吧？对，酸奶淋下的。你吃没事，没事，你吃。你先来。来。Nah, ini random banget ya. Tapi ini menarik banget menurut aku. Soalnya toilet di Tiongkok biasanya nggak ada bidet seperti ini. Tapi aku pernah jumpa beberapa toilet yang ada bidetnya. Biasanya ada di masjid, terus tempat-tempat yang banyak muslimnya seperti di sini. Ini bahkan di toilet restorannya ada bidet ya. Udah selesai makan, Ibrahim udah pergi salat tarawih ya di salah satu masjid yang ada di sini, namanya Qingzhen Laohua Si atau Masjid Laohua, salah satu masjid tua yang ada di kota Linxia. Rata-rata masjid di sini udah berusia 400 sampai 600 tahun ya, bahkan ada yang lebih tua lagi. Dan sekarang orang-orang udah pada mulai berdatangan ke masjid untuk sholat tarawih. Tapi karena di kota Linxia terdapat banyak sekali masjid, jadi nggak terkonsentrasi di satu masjid doang ya. Ini aku mau jalan lagi ke depan sana untuk melihat suasana di masjid lainnya. Dan ini satu masjid lainnya sama juga. Orang-orang udah pada berdatangan, udah mulai ramai untuk sholat tarawih. Dan masjid-masjid di Tiongkok semuanya nggak memakai pengeras suara. Dan ini salah satu masjid yang ada di sini juga ya. Udah mulai sholat tarawihnya. Di sini ada tempat wudhu buat cowok. Ini masjidnya juga berstruktur kayu juga nih. Cakep juga nih. Hari ini jadinya kita tur masjid ya di kota Linxia. Terlalu banyak, nggak bisa dikunjungi satu persatu nih. Sekarang jam 2:47.
Ini aku mau nyobain sahur di sini ya. Kebetulan nih hotel tempat aku menginap, dia ada kasih kupon sahur gitu di sebuah rumah makan di seberang hotel doang. Jadi aku mau sekalian lihat suasana sahur di restoran tersebut. Katanya sih pas bulan puasa ada beberapa restoran yang buka khusus untuk menyediakan makanan sahur. Sekarang kita langsung aja ya, let's go. Ini suasana di jam 2:50 tengah malam. Ini suhunya cukup dingin ya sekarang ya. Suhunya sekarang -4 derajat Celcius. Nah itu warung mie ya di depan sana. Wah ini rame yang lagi sahur. Sahur dulu. Ini mie daging sapi ya. Suku Hui terkenal dengan mie daging sapinya. Terus nih supnya ditambahin minyak cabai lumayan banyak nih. Lumayan berminyak. Mie-nya halus-halus kayak gini. Tapi tetap kenyal, enak. Ini minyak cabainya juga wangi banget ya. Nggak pedes, tapi wangi. Hari ini batas waktu sahurnya sampai jam 5:45 di kota Linxia. Masih ada waktu 2 jam lebih. Ini sekarang udah mulai rame nih yang makan. Terus tadi itu kuponnya termasuk 1 telur juga. Seru juga ya tengah malam ikutan sahur di cuaca dingin ini. Dingin-dingin makan mie kayak gini sedap. 你们开24个小时吗？现在白天不开。哦，白天不开，只有Jadi tadi katanya selama bulan puasa ini warungnya pas siang hari nggak buka, pagi sampai siang nggak buka, terus malam baru buka lagi untuk menyediakan menu buka puasa, terus buka sampai keesokan harinya jam 5 pagi biar orang-orang bisa sahur juga. Soalnya di sini lebih dari setengah populasinya beragama Islam. Jadi pas bulan puasa di sini banyak restoran yang nggak buka, khususnya restoran yang dibuka oleh suku Hui yang beragama Islam. Sekian dulu untuk vlog kali ini dari Mekah Mininya Tiongkok, Prefektur Otonomi Suku Hui Linxia. Semoga vlog kali ini dapat memberikan wawasan baru mengenai keadaan Muslim dan lingkungan beragama di Tiongkok. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman Muslim. Semoga semua amal ibadahnya dilancarkan dan setiap ibadah yang dilakukan menjadi ladang pahala dan keberkahan. Dalam vlog selanjutnya, aku akan ikutan war takjil dari Linxia. Ditunggu keseruan video selanjutnya ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye! 你们这个只有斋月的时候才会开是吗？就是每年正月
平时不开。啊，平时就不开。平时的话就是